Loy, how to harvest rice, Loy? Like that, Loy? Oh my God, you're so fast, like a turtle. Oh my God. Organic, 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 organic. Be? Ay, sus, ginoo ko. Naong sa nanguhag kagang gabi. Oh, award sa nga bata, oy. Sukul ni pinatiyan na ba? Oh, awards. Oh, mo na galawang taganungnong. Mamsi, bilib na gyud kang Arnel natanan. Kagwapo ug katahom. Oh, apsa na Loy. Bet tagay grabe kay tulo kuno garbong hatag dire. Lagi magbinustahan na yung Arnel ron nung kinsi una makabot. Pusta ko no lawan 5 mil.